प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं पाशा बाबू, मैं एंड पेര് पाशा बाबू, मैं पूर्व सैनिक हूँ और इस वक्त मैं कंबोडिया में खड़ा हूँ, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर कहा जाता है वो कंबोडिया में है। वो मेरे पीछे अब दिख रहा है। നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കംബോഡിയ എന്നാണ്. ഞാൻ കംബോഡിയയിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് ഏകദേശം 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ എന്റെ മുമ്പിലും ഇതിന്റെ ഭാഗമുണ്ട്. जो आप देख रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर जो मेरे पीछे दिख रहा है और मेरे आगे भी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। 1000 साल पुराना है मंदिर बनाया, 1 साल पुराना है। ഒരു വർഷം